Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Tristan Azbey, the state secretary responsible for aiding persecuted Christians, gave an interview to Heti TV about his program and the significance of the Jewish-Christian culture. Azbey said that Christians are persecuted in some African and Middle Eastern countries, and these terrorist acts also target local Jewish communities. Thus, he said, iconic Christian communities, symbols and buildings, as well as Jewish communities, have become the targets of atrocities in the Middle East, Africa, and even in Western Europe. These attacks come from Islamist groups on the one hand, and supporters of liberal ideologies in the West on the other hand, said the politician. The first shipment of vaccines from China has arrived, so 5 vaccines are now available in Hungary, according to a Hungarian Health Authority official. The 550,000 doses of vaccine received on Tuesday are enough to vaccinate 275,000 people, said Agnes Golgóci, head of the epidemiology department of the National Public Health Center, NNK. Vaccinations using the Sinopharm jab will be available once the NNK has tested and authorized it for general use. The Sinopharm jabs will be administered by general practitioners. 5 vaccines are now available in Hungary, she added. Hungary this week is also receiving 102,960 doses of the Pfizer-BioNTech vaccine in 2 shipments on Tuesday and Wednesday. Foreign Minister Péter Szijjártó said that Hungary will ask Austria to make border crossing more flexible and possibly faster for Hungarian commuters after a meeting with lawmakers representing the electoral districts in the western border region. Europe is struggling with containing the coronavirus pandemic, said Péter Szijjártó, adding that every European country wants to protect the lives and health of its citizens, and new restrictions are being introduced due to delays in vaccine shipments. Austria last week tightened its border controls, which has put a significant burden on Hungarian workers commuting to the neighboring country on almost a daily basis, said Szijjártó. The World Health Organization reported a 16% global drop in new coronavirus cases last week. There has also been a global drop in deaths last week. However, the WHO warned of potential threats posed by different variants. The World Health Organization said late Tuesday that there was a 10% decrease in deaths last week. The only region where the number of new cases went up was the Eastern Mediterranean, where a 7% increase was reported. A 20% drop was observed in Africa and the Western Pacific, 18% in Europe, 16% on the American continent, and 13% in Southeast Asia. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov blamed the European Union for its deteriorating relations with Russia after talks with his Finnish counterpart Pekka Haavisto. We are ready to discuss the problems. However, the carcass of these relations was deliberately destroyed on Brussels' initiative, said the foreign minister at a joint press conference. When Lavrov's Finnish counterpart mentioned the sentencing of Kremlin critic Alexei Navalny and the expulsion of 3 European diplomats who attended unauthorized anti-government protests, Lavrov elaborated on the Russian point of view on the issue. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called on all 570,000 people over 50 who have not yet been vaccinated to go and get vaccinated, not just for your health, but for all of our health, said Netanyahu on Channel 12. That is where the fatalities are nearly 100%. That's where the seriously ill are nearly to 100%, he said, calling the cabinet's decision earlier Monday to start reopening Israel wonderful news. He said the Green Passport framework that was approved will allow vaccinated Israelis to go to the movies, attend sports matches, and eventually restaurants and flights abroad. Those who don't vaccinate won't be able to do so, he said. We'll be the first nation in the world to get out of COVID, declared Netanyahu. We are leading the world on vaccines. We'll be the first to emerge from the coronavirus. The Israeli Air Force finished a 3-day military drill simulating war against the Hezbollah terrorist organization, announced the military. The hypothetical incident that kicked off this fictional conflict was Hezbollah shooting and damaging an Israeli aircraft, something the terrorist militia tried to do earlier this month when it fired anti-aircraft missiles at an IAF Heron unnamed aerial vehicle. According to the script, Hezbollah launched a rocket against an Israeli drone. The Air Force prepared for retaliation, during which time further attacks were launched against another aircraft.
And finally, for the weather, the sky will clear up Saturday morning above the western and central parts of the country, while the eastern parts will stay cloudy all day long with chances of weak rain. The maximum temperatures will range between +5 and +13 degrees Celsius. Sunday will bring both sunny and cloudy periods. The temperatures will continue to rise with the maximum between 8 and 14 degrees Celsius. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Tristan Asbay, der für die Unterstützung verfolgter Christen zuständige Staatssekretär, gab Hetty TV ein Interview über sein Programm und die Bedeutung der jüdisch-christlichen Kultur. Asbay sagte, dass Christen in einigen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens verfolgt werden und diese Terrorakte auch lokale jüdische Gemeinden zum Ziel haben. So seien ikonische christliche Gemeinschaften, Symbole und Gebäude sowie jüdische Gemeinschaften zum Ziel von Gräueltaten im Nahen Osten, in Afrika und sogar in Westeuropa geworden. Diese Angriffe kommen einerseits von islamistischen Gruppen und andererseits von Befürwortern der liberalen Ideologie im Westen, sagte der Politiker. Die erste Lieferung von Impfstoffen aus China ist eingetroffen, sodass laut einem Beamten der ungarischen Gesundheitsbehörde jetzt 5 Impfstoffe in Ungarn erhältlich sind. Die 550.000 Impfdosen, die am Dienstag eingetroffen sind, reichen aus, um 275.000 Menschen zu impfen, sagte Agnes Gorgozi, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie des Nationalen Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Impfungen mit der Sinopharm-Impfung sind verfügbar, sobald der Gesundheitsdienst ihn getestet und für den Allgemeingebrauch zugelassen hat. Die Sinopharm-Impfungen werden von Allgemeinmedizinern verabreicht. In Ungarn sind jetzt 5 Impfstoffe bereits erhältlich, fügte sie hinzu. Ungarn erhält diese Woche außerdem 102.960 Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffes in 2 Sendungen am Dienstag und Mittwoch. Ungarischer Außenminister Péter Szijjártó sagte, Ungarn werde Österreich nach einem Treffen mit Gesetzgebern, die die Wahlkreise in der westlichen Grenzregion vertreten, auffordern, den Grenzübergang für ungarische Pendler flexibler und möglicherweise schneller zu gestalten. Europa habe Probleme mit der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass jedes europäische Land das Leben und die Gesundheit seiner Bürger schützen wolle und aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen neue Beschränkungen eingeführt wurden. Österreich hat letzte Woche seine Grenzkontrollen verschärft, was die ungarischen Arbeitnehmer, die fast täglich in das Nachbarland pendeln, erheblich belastet, sagte Szijjártó. Die Weltgesundheitsorganisation meldete letzte Woche einen weltweiten Rückgang der Fälle von neuen Coronavirus-Erkrankungen um 16%. In der vergangenen Woche gab es auch einen weltweiten Rückgang der Todesfälle. Die WHO warnte jedoch vor möglichen Bedrohungen durch verschiedene Varianten. Die Weltgesundheitsorganisation teilte am späten Dienstag mit, dass die Zahl der Todesfälle in der vergangenen Woche um 10% zurückgegangen sei. Die einzige Region, in der die Zahl der Neuerkrankungen gestiegen ist, war das östliche Mittelmeer, in dem ein Anstieg um 7% gemeldet wurde. In Afrika und im westlichen Pazifik wurde ein Rückgang um 20%, in Europa um 18%, auf dem afrikanischen Kontinent um 16% und in Südostasien um 13% beobachtet. Russlands Außenminister Sergei Lavrov machte die Europäische Union nach Gesprächen mit seinem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto für die Verschlechterung der Beziehungen zu Russland verantwortlich. Wir sind bereit, die Probleme zu erörtern. Der Kadaver dieser Beziehungen wurde jedoch auf Brüsseler Initiative absichtlich zerstört, sagte der Außenminister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Als Lavrovs finnischer Amtskollege die Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny und die Ausweisung von 3 europäischen Diplomaten, die an nicht autorisierten Protesten gegen die Regierung teilnahmen, erwähnte, ging Lavrov auf den russischen Standpunkt zu diesem Thema ein. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu forderte alle 570.000 Menschen über 50 Jahre auf, die noch nicht geimpft wurden, sich impfen zu lassen. Nicht nur für ihre Gesundheit, sondern für unsere Gesamtgesundheit, sagte Netanyahu in einem Channel 12 Interview. In dieser Gruppe liegen die Todesfälle bei fast 100% und die Schwerkranken ebenfalls bei fast 100%, sagte er und nannte die Entscheidung des Kabinetts am frühen Montag, Israel wieder zu eröffnen, wunderbare Neuigkeiten.
Er sagte, der genehmigte Rahmen für den grünen Pass werde es geimpften Israelis ermöglichen, ins Kino zu gehen, Sportspiele zu beobachten und schließlich Restaurants und Flüge ins Ausland zu unternehmen. Diejenigen, die sich nicht impfen, können das nicht tun, sagte er. Wir werden die Ersten auf der Welt sein, wo keine Coronavirus-Erkrankungen gemeldet werden, erklärte Netanyahu. Wir sind weltweit führend bei Impfstoffen. Wir werden die Ersten sein, die aus dem Coronavirus hervorgehen. Die israelische Luftwaffe beendete eine 3-tägige militärische Übung, die den Krieg gegen die Hezbollah-Terrororganisation simulierte, teilte das Militär mit. Der hypothetische Vorfall, der diesen fiktiven Konflikt auslöst, war das Schießen und Beschädigen eines israelischen Flugzeuges durch die Hezbollah, etwas, was die terroristische Miliz Anfang dieses Monats versuchte, als sie Flugabwehrraketen auf ein umbenanntes IAF Heron-Flugzeug abfeuerte. Laut Drehbuch startete die Hezbollah eine Rakete gegen die israelische Drohne. Die Luftwaffe bereitete sich auf Vergeltungsmaßnahmen vor. Während dieser Zeit wurden weitere Angriffe gegen ein anderes Flugzeug ebenfalls gestartet. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird am Samstagmorgen über den westlichen und zentralen Teilen des Landes klar, während die östlichen Teile den ganzen Tag lang bewölkt sein werden und die Gefahr schwachen Regens besteht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen plus 5 und plus 13 Grad Celsius. Der Sonntag bringt sowohl sonnige als auch bewölkte Perioden mit sich. Die Temperaturen werden weiter ansteigen und liegen zwischen 8 und 14 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Azbeh Tristan, secrétaire d'État adjoint au cabinet du Premier ministre, chef du programme gouvernemental en faveur des chrétiens persécutés, a parlé dans l'émission hebdomadaire Pir Kodot du programme qu'il dirige de l'importance de la culture judéo-chrétienne. Azbeh Tristan a indiqué que son l'expérience du gouvernement, en plus de la persécution des chrétiens en Afrique et au Moyen-Orient, constituant dans cette région une oppression spirituelle, des atrocités semblables à des actes terroristes visant les communautés juives locales sont également apparus. À la lumière de cette réalité, on peut affirmer qu'au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Europe occidentale, les communautés chrétiennes emblématiques, les symboles, les bâtiments, mais également le judaïsme sont devenus des cibles. Ces attaques viennent d'une part du milieu islamiste et d'autre part des adeptes d'une latitude libérale en expansion dans le monde occidental, a déclaré le responsable politique. La première livraison des vaccins en provenance de Chine est arrivée, ce qui signifie que 5 vaccins sont désormais disponibles en Hongrie. Les 150 000 doses de vaccins reçues mardi sont suffisantes pour vacciner 275 000 personnes. La chef du service d'épidémiologie de la cellule de crise, Agnes Gorgotzi, a expliqué que les vaccinations avec ces produits pourraient être lancées dès que le Centre national de la santé publique aura effectué les tests nécessaires et autorisé l'utilisation du vaccin. Les personnes qui peuvent se faire vacciner peuvent rencontrer le vaccin chinois dans les dispensaires des médecins généraux, a-t-elle ajouté. La chef de service a souligné qu'avec ces vaccins, il existait déjà 5 vaccins différents en Hongrie pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent se faire vacciner. Elle a expliqué que les 102 960 doses de vaccins de Pfizer-BioNTech arriveraient cette semaine en 2 livraisons. La première a déjà été réceptionnée mardi par le centre hospitalier de vaccination, tandis que le reste a été attendu mercredi. Au cours de sa réunion avec les députés parlementaires des circonscriptions frontalières, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères a indiqué que suite au resserrement des contrôles de la frontière autrichienne, la Hongrie demanderait à l'Autriche de rendre les passages frontaliers plus rapides et plus souples.
Peter Siart a expliqué que l'épidémie faisait encore rage en Europe. Chaque État européen tente de protéger la vie et la santé de ses citoyens et à cause de la lenteur extrême de la livraison des vaccins, des mesures en plus restrictives sont mises en place dans toute l'Europe. Au milieu de la semaine dernière, l'Autriche a introduit une nouvelle restriction qui rend compliqué ou difficile le passage à la frontière pour les travailleurs transfrontaliers hongrois, a-t-il indiqué. Le nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 enregistrés dans le monde a diminué de 16% de la semaine dernière. Il y a également une baisse de la mortalité, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais il a également attiré l'attention sur la propagation des formes mutantes du virus. Selon les chiffres hebdomadaires de l'OMS arrêtés dimanche et rendus publics mardi soir, le nombre hebdomadaire de décès du Covid-19 enregistré a chuté de 10% par rapport à la semaine précédente. L'annonce a souligné que sur les 6 régions de la Terre, seule la Méditerranée orientale avait connu une augmentation de 7% du nombre de nouveaux cas enregistrés. Parallèlement, le nombre de contaminations confirmées a diminué de 20% en Afrique, dans le Pacifique occidental, 18% en Europe, de 16% dans les Amériques et de 13% en Asie du Sud-Est. Après avoir reçu son homologue finlandais Pekka Haavisto à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a accusé l'Union européenne de perturber délibérément les relations entre Moscou et Bruxelles. Nous sommes prêts à discuter des problèmes, mais le cadre de ces relations a été délibérément détruit à l'initiative de Bruxelles, a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son invité. M. Lavrov a indiqué que son interlocuteur avait soulevé la question de l'affaire d'Alexei Navalny, l'opposant condamné à une peine privative de liberté, et des 3 diplomates européens qui avaient participé à des manifestations non autorisées. M. Lavrov a expliqué à son homologue les motifs de la position de la Russie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a invité les 570 000 citoyens israéliens âgés de plus de 50 ans qui n'avaient pas encore été vaccinés à aller se faire vacciner. Pas seulement pour votre santé, mais au nom de notre santé à tous, a dit M. Netanyahou dans une interview accordée à la chaîne israélienne numéro 12. C'est dans cette catégorie-là que sont les mortes presque à 100%. C'est dans ces catégories-là aussi que sont les formes les plus graves de la maladie presque à 100%, a-t-il martelé. M. Netanyahou a ensuite qualifié la nouvelle merveilleuse de la décision prise par le gouvernement lundi matin d'alléger le confinement. Il a expliqué que le cadre du passeport vert permettra aux citoyens d'aller au cinéma, de faire du sport, d'aller au restaurant et à l'étranger. Ceux qui ne se vaccinent pas ne pourront pas se livrer à toutes ces activités, a-t-il averti. Nous serons le tout premier pays dans le monde à sortir de la Covid, a poursuivi M. Netanyahou, en ajoutant qu'Israël est le pays leader dans le monde en termes de vaccination et c'est le premier pays à se débarrasser du coronavirus. L'armée de l'air israélien a achevé un exercice militaire inattendu de 3 jours qui simulait une guerre à grande échelle contre l'organisation terroriste libanaise Hezbollah, a indiqué l'armée. Selon la simulation de conflit, le Hezbollah a abattu et endommagé un avion israélien. L'organisation terroriste a fait une tentative similaire au début du mois en tirant des missiles de défense aérienne sur le drone Heron de l'armée de l'air israélien. Selon le scénario qui a lancé l'exercice, le Hezbollah a mené une attaque de missiles sol-air contre une drone israélienne. L'armée de l'air a été préparée à réparer celle au cours desquelles de nouvelles attaques ont été lancées contre un autre avion. Et finalement, pour le météo, samedi, dans la matinée, des nuages se dissiperont dans l'ouest, dans les régions centrales du pays, tandis que dans l'est, le ciel sera couvert et de faibles chutes de pluie sont prévues. Les températures maximales monteront à 5 à 13 degrés.
Dimanche, le ciel sera toujours plus ou moins couvert, mais il y aura également quelques périodes d'ensoleillement. Le temps continuera à s'adoucir avec des températures à la hausse. Les températures les plus élevées pourront atteindre entre 8 et 14 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Tristan Azbey, vicesecretario de Estado director del programa gubernamental responsable de la ayuda a los cristianos perseguidos, concedió una entrevista a ETV sobre el programa dirigido por él y la importancia de la cultura judeo-cristiana. Azbey dijo que los cristianos son perseguidos en algunos países de África y Oriente Medio y que estos actos terroristas también apuntan a las comunidades judías locales. Así señaló comunidades, símbolos y edificios cristianos emblemáticos, así como comunidades judías, se han convertido en el objetivo de atrocidades en Oriente Medio, África e incluso en Europa Occidental. Estos ataques proceden de grupos islamistas por un lado y de partidarios de la ideología liberal en Occidente por otro, explicó el político. Ha llegado el primer cargamento de vacunas procedentes de China, por lo que ya hay 5 vacunas disponibles en Hungría, según un funcionario de las autoridades sanitarias húngaras. Las 550.000 dosis de vacunas recibidas el martes son suficientes para vacunar a 275.000 personas, dijo Agnes Golguzzi, directora del Departamento de Epidemiología del Centro Nacional de la Salud Pública (NNK). Las vacunas con la inyección de Sinopharm estarán disponibles una vez que el NNK las haya aprobado y autorizado para su uso general. Las vacunas de Sinopharm serán administradas por los médicos de cabecera. Ya hay 5 vacunas disponibles en Hungría, añadió. Esta semana Hungría recibirá 102.960 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech también en 2 envíos el martes y el miércoles. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, anunció que Hungría pedirá a Austria que flexibilice y en lo posible acelere el paso de la frontera para los trabajadores pendulares húngaros tras una reunión con los legisladores que representan a los distritos electorales de la región fronteriza occidental. Europa está luchando por contener la pandemia de coronavirus, dijo Péter Szijjártó, y añadió que todos los países europeos quieren proteger la vida y la salud de sus ciudadanos, y que se están introduciendo nuevas restricciones debido a los retrasos en los envíos de vacunas. Austria reforzó la semana pasada sus controles fronterizos, lo que ha supuesto una carga importante para los húngaros que cruzan la frontera diariamente para trabajar en el país vecino, dijo Szijjártó. La Organización Mundial de la Salud informó de un descenso mundial de 16% en los nuevos casos de coronavirus la semana pasada y también se produjo un descenso global de las muertes. No obstante, la OMS advirtió de las posibles amenazas que suponen las distintas variantes. Según la actualización epidemiológica semanal de la organización expedida a la última hora del martes, se produjo un descenso de 10% en el número de muertes en comparación con la semana anterior. La única región en la que aumentó el número de nuevos casos fue el Mediterráneo Oriental, donde se registró un incremento de 7%. Se observó una caída de 20% en África y el Pacífico Occidental, del 18% en Europa, del 16% en el continente americano y del 13% en el sudeste asiático.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpó a la Unión Europea del deterioro de sus relaciones con Rusia tras las conversaciones con su homólogo finlandés Pekka Haavisto. Estamos dispuestos a discutir los problemas, sin embargo, la carcasa de estas relaciones fue destruida deliberadamente por iniciativa de Bruselas, dijo el ministro de Asuntos Exteriores en una rueda de prensa conjunta. Cuando el homólogo finlandés de Lavrov mencionó la condena del crítico del Kremlin Alexei Navalny y la expulsión de 3 diplomáticos europeos que asistieron a protestas antigubernamentales no autorizadas, Lavrov expuso el punto de vista ruso sobre estas cuestiones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo un llamamiento a las 570,000 personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado para que vayan a hacerlo. No solo por su salud, sino por la de todos, dijo Netanyahu en una entrevista en el Canal 12. Ahí están las víctimas mortales casi de 100%. Ahí están los enfermos graves casi de 100%, dijo, y calificó de maravillosa noticia la decisión del gabinete a primera hora del lunes de iniciar la reapertura de Israel. Destacó que el marco del pasaporte verde que se aprobó permitiría a los israelíes vacunados ir al cine, asistir a partidos deportivos y eventualmente a restaurantes y vuelos en el extranjero. Los que no se vacunen no podrían hacerlo, dijo. Seremos los primeros del mundo en salir del COVID, declaró Netanyahu. Estamos a la cabeza del mundo en materia de vacunación. Seremos los primeros en salir del coronavirus. Las fuerzas aéreas de Israel terminaron un simulacro militar de 3 días que simula una guerra sorpresa contra la organización terrorista Hezbollah, según anunció el ejército. El hipotético incidente que dio inicio a este conflicto ficticio fue que Hezbollah le disparara a dañara a un avión israelí, algo que la milicia terrorista intentó hacer a principios de este mes cuando disparó misiles antiaéreos contra un vehículo aéreo no tripulado Heron de la IAF. Según el guión, Hezbollah lanzó un cohete contra un avión no tripulado israelí. Las fuerzas aéreas se prepararon para la represalia, durante la cual se lanzaron nuevos ataques contra otra aeronave. Y finalmente por el tiempo, el cielo estará despejado el sábado por la mañana en las zonas occidentales y centrales del país, mientras que las zonas orientales permanecerán nubladas durante todo el día con posibilidades de lluvias débiles. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 5 y los 13 grados. El domingo habrá periodos soleados y nublados. Las temperaturas seguirán subiendo, las máximas se situarán entre los 8 y 14 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hettitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. טריסטן אזבג' מזכיר המדינה האחראי לסיוע לנוצרים נרדפים העניק ראיון להטי TV על תוכניתו ומשמעותה של התרבות היהודית נוצרית. אזבג' אמר כי הנוצרים נרדפים בכמה מדינות באפריקה ובמזרח התיכון, ופעולות טרור אלה מכוונות גם נגד קהילות יהודיות מקומיות. לפיכך לדבריו קהילות נוצריות, סמלים ומבנים, כמו גם קהילות יהודיות, הפכו למטרה של זוועות במזרח התיכון, באפריקה ואפילו במערב אירופה. התקפות האלה מגיעות מקבוצות אסלאמיסטיות מצד אחד ותומכי האידיאולוגיה ליברלית במערב מצד שני, כך אמר הפוליטיקאי. המשלוח הראשון של החיסונים מסין הגיע כאשר 5 חיסונים זמינים כעת בהונגריה. 550,000 מנות החיסון שהתקבלו ביום שלישי מספיקות לחסן 275,000 אנשים. ניתן להתחיל חיסונים ממוצר זה אם המרכז הלאומי לבריאות הציבור יבצע את הבדיקות הדרושות ויאשר את השימוש בחיסון. המחוסנים ימצאו את החיסון הסיני בקליניקות. ראש המחלקה ציין כי יחד עם חיסון זה ישנם כבר 5 סוגים של חיסונים בהונגריה על מנת שכמה שיותר אנשים יקבלו את החיסון. הוא ציין
אכן כ-102,960 מנות החיסון של פייזר ביונטק יגיעו בשני חלקים השבוע. הראשון הגיע לבתי החולים ביום שלישי והשאר צפויים להגיע ביום רביעי. בעקבות הידוק הגבול האוסטרי-הונגרי מבקשת מאוסטריה להפוך את מעברי הגבול למהירים וגמישים יותר. כך הסביר שר החוץ והמסחר לאחר התייעצות עם נציגי הפרלמנט של מחוזות הגבול. פטר סיאטו אמר כי המגפה משתוללת באירופה. כל המדינות באירופה מנסות להגן על חיי ובריאות אזרחיהן, ובשל אספקת חיסונים איטית ביותר ננקטים צעדים מגבילים יותר ויותר ברחבי אירופה. אוסטריה הציגה אמצעים בשבוע האחרון שבגינם הנוסעים ההונגרים העובדים שם צריכים להתמודד עם קשיים או אי נוחות. ארגון הבריאות העולמי דיווח על ירידה עולמית של 16% במקרים של נגיף הקורונה בשבוע שעבר. כמו כן חלה ירידה עולמית במקרי המוות. עם זאת, ארגון הבריאות העולמי הזהיר מפני איומים פוטנציאליים הנובעים ממוטציות שונות. ארגון הבריאות העולמי אמר ביום שלישי כי חלה ירידה של 10% במקרי המוות בשבוע שעבר. האזור היחידי בעולם מספר המקרים החדשים היה מזרח אגן הים התיכון, שם דווחה עלייה של 7%. ירידה של 20% נצפתה באפריקה ובמערב האוקיינוס השקט, 18% באירופה, 16% באמריקה ו13% בדרום מזרח אסיה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב האשים את האיחוד האירופי בשיבוש מכוון של היחסים בין מוסקבה לבריסל, לאחר שקיבל את מקבילו הפיני פקה אביסטו במוסקבה. אנחנו מוכנים לדון בבעיות, אבל המסגרת ליחסים אלה פורקה במכוון ביוזמת בריסל. כך אמר במסיבת העיתונאים משותפת. לברוב אמר כי בהנצחו העלה את מקרה גזר הדין של פוליטיקאי האופוזיציה אלכסיי נבלני ל3 שנות מאסר, ואת עניין 3 הדיפלומטים האירופיים שהשתתפו בהפגנות בלתי מורשות, והסביר לו את הסיבות לעמדת רוסיה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קרא לכל 570,000 האנשים מעל גיל 50 שטרם התחסנו ללכת ולהתחסן. לא רק למען בריאותכם, אלא למען כולנו. כך אמר נתניהו בראיון לערוץ 12. לפי דבריו, כמעט 100% מהמתים והחולים קשים שייכים לקבוצה זו, וכינה את החלטת הקבינט מוקדם יותר ביום שני להתחיל לפתוח מחדש את ישראל כחדשות נפלאות. לדבריו, במסגרת הדרכון הירוק שאושרה תאפשר לישראלים מחוסנים ללכת לקולנוע, למשחקי ספורט ובסופו של דבר מסעדות וטיסות לחול. מי שלא יחוסן לא יאכל, כך אמר. נהיה הראשונים בעולם לצאת מקוביד-19, כך הכריז נתניהו. אנו מובילים את העולם בנושא החיסונים ונהיה הראשונים להתאושש מווירוס הקורונה. צה"ל הודיע כי חיל האוויר הישראלי סיים תרגיל צבאי בין 3 ימים המדמה מלחמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע הוא היפותטי שהחל את הסכסוך הבדיוני היה חיזבאללה שירה ופגע בכלי טיס ישראלי, דבר שמליצת הטרור ניסתה לעשות בתחילת החודש כשירתה טילי נ"מ לעבר כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר. על פי התסריט, חיזבאללה שיגר רקטה נגד מזל"ט ישראלי. חיל האוויר התכונן לנקמה ובמהלכה הותקפו כלי טיס אחרים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. השמיים יתבהרו בשבת בבוקר מעל החלקים המערביים והמרכזיים של המדינה, ואילו החלקים המזרחיים יישארו מעוננים כל היום עם סיכויים לגשם. הטמפרטורות המרביות יהיו בין 5 ל-13 מעלות. יום ראשון יביא תקופות שטופות שמש ותקופות מעוננות לחילופין. הטמפרטורות ימשיכו לעלות. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין 8 ל-14 מעלות צלזיוס. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.